नमस्कार। बंदे ओडिशा बंदे ओडिशा रे अनेक कार्यक्रम रे आपण माने देखिथिबे अनेक अतिथि मान को केतेबेले कला संस्कृति परंपरा नहीं कि बा केतेबेले चलचित्र केतेबेले शिक्षाविद अनेक प्रतिभा को आमे आपण पाखरे पहुंचे जो किंतु आज टिके भिन्न मनुष्य जीवन भितर अनेक कष्ट जंत्रणा भितर पड़ीथिला बेले ताकर जे प्रभाव भगवान जाको में भगवान बोली कहू से भली व्यक्ति से आ कहीं नथी डॉक्टर मानकर भूमिका सर्वोच्च उपरे कहीं ना ये मनुष्य जीवन रे जदि कहीं प्रभु को देखी ना डॉक्टर रूपे देखा वर्णना कराते प्रभु श्री जगन्नाथ केते आशीर्वाद जे मनुष्य जीवन को मनुष्य को सुधार रूपे चलवा पाई ताकर जीवन यापन भितर कष्ट आसले पाखे ठिया गोटे डॉक्टर ही आसी था आ से भली प्रतिभा डॉक्टर आज आम गहन में अच्छा बंदे ओडिशार अतिथि श्रीवत्स कुमार महापात्र आसतु वरिष्ठ डॉक्टर ताकर अभिज्ञता समस्त निरा किंतु मनीष भी सेमती निरा आसतु सहित कथा हवा बंदे ओडिशा रे। नमस्कार। आपण का परिचय आपण केमती अछंती? धन्यवाद सरोज बाबू। मोर नाम डॉक्टर श्रीवत्स कुमार महापात्र। बर्तमान मो विकास विनायक हॉस्पिटल कंसल्टेंट सर्जन रूप में काम करुँची और ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस भुवनेश्वर प्रोफेसर एमेरिटस रे भी अपॉइंटमेंट पाई ऑनररी या पूर्वर मो रिटायर कली गवर्नमेंट रू 2023 मसीहा जुलाई मसरे आज प्रोफेसर ऑफ सर्जरी। मोर घर पुरी जिला निराकारपुर पाखे टांगी ब्लॉक काशीपुर गाँव में जन्म होती। मो बापा जड़े शिक्षक थे। खूब कम बयस क्लास 3 रे पढ़ा बेले बापा हार्निया ऑपरेशन हेले एससीबी मेडिकल कॉलेज कटे 1963 से हार्निया ऑपरेशन राति रे चली गले। आम 4 भाई गोटे भौणी थी बहुत छोट छोट थिलु ब्राह्मण परिवार थिला आम जमीबाड़ी गाँव जमीदार थिला से जहाँ रोजगार है आम से कष्ट करी गाँ स्कूल रे पढ़िलु गाँ कॉलेज रे पढ़िलु आउ फर्स्ट अटेम्प्ट मेडिकल कॉलेज ब्रह्मपुर पाइलु एमकेसी मेडिकल कॉलेज रू आमे पास कलु 1977 मसीह तापर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चंडीगढ़ रे आमे पीजी कलु सर्जरी रे तापर ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन देलु सेथरे भी प्रथम है कि आमे मेडिकल एजुकेशन सर्विस रे जॉइन कलु 1984 मसीह बुर्ला मेडिकल कॉलेज रे प्रथम स्थान अधिकार कलु सरकार मते बुर्ला मेडिकल कॉलेज देले आउ सेबेठू मो बुर्ला मेडिकल कॉलेज मोर सेकेंड मदर हला फर्स्ट डॉक्टर मदर हला एमकेसीजी जो थे मो जन्म हेली डाक्टर हिसाब रे आउ कर्म क्षेत्र हला मोर बुर्ला मेडिकल कॉलेज जे मोर द्वितीय माँ और माउसी कहले भी अत्यक्त हम ना आउ सबु स्नेह श्रद्धा आशीर्वाद मते माउसी को बेसी मिली देन मो माँ ठू। ये माटी रे अनेक वीरपुत्र बरपुत्र समस्त बलिदान देइछथि सेही ओडिशा सेही भूमि अनेक एमिति पुत्र मान को जन्म देइछथि ताकु लोकलोचन को आनिबार काम होछि बंदे ओडिशा। देखंतु डॉक्टर रे ताको मन भितरे खेब नथिले भी इति कार्य कला पर भी ताको केही जानि नांती केही डाक नंदी कारण बंदे ओडिशा सिद्धिपित कराई जे लुकी थिबा लोक को लोकलोचन को आनिबा सर्जरी भली कार्यक्रम जोटा कि सबुठू डर लगे से विषय पचारा सर आप सर्जरी करती भाविला बेलू आमको डर लगे आपन कौन डर लगे? ठीक कहते आईएससी पढ़ला पर्यंत डर लगुला हॉस्पिटल भितर बुलिले तंटीटा किंतु गत गत लगुला बैक्टेरिया भाइरस मान पशिगले बोली किंतु जिते मेडिकल कॉलेज जॉइन कली एनाटॉमी हॉल रे डिसेक्शन आरंभ कलु सेते बेलठू आमर एटीट्यूड को चेंज करेले आम टीचर माने आम शिक्षक माने जे एटीट्यूड टा चेंज है मानसिक परिवर्तन है जे आम वैज्ञानिक दृष्टिकोण आम देखिलु शरीर को और शरीर सिक्रेशन को आम वैज्ञानिक कोण देखिलु आम एटीट्यूड चेंज होगा मल मूत्र रक्त या देखिले आमको खराब लगुला आईएससी पर्यंत कि मेडिकल कॉलेज जो प्रथम डेड बॉडी को डिसेक्शन कलु से कष्ट होता कि आमको प्रोफेसर मैंने पढ़ेले एनाटॉमी रिलेशंस फिजियोलॉजी फंक्शंस
ଆଉ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରିର ମଲିକୁଲାର ଲେଭେଲ ଜିନିଷ ପଢ଼େଇଲେ ୟୁରିନ୍ଟା କେମିତି ହେଉଛି, ପାଟିକୁ ସାଲାଇଭା କିପରି ହେଉଛି, ରକ୍ତ କେମିତି ହେଉଛି, ରକ୍ତର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, ରକ୍ତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ରକ୍ତରେ ରହିଛି, ଆଖି କେମିତି କାମ କରୁଛି, କାନ କେମିତି କାମ କରୁଛି, ଜିଭ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ହାର୍ଟ କେମିତି ପମ୍ପ କରୁଛି, କିଡ଼ନୀ କେମିତି ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି, ଏକୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିଲୁ ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଲୋଜିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲୁ, ଭାଇରସ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲୁ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଆମକୁ କେମିତି ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପାରାସାଇଟ୍ ମାନେ କେମିତି ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖିଲୁ, ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ 1970ରୁ 80 ମସିହା ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଫେସରମାନେ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚାର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିପତ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟତା, ସେକୁ ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ଭଳିଆ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବା। ସାର୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗାଡ଼ି, ତେଜେଶ୍ୱର ରାଓ ପ୍ରଫେସର ସାର୍ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ଥିଲେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣୁଥିଲେ। ପ୍ରଫେସର ଖାଡ଼ଙ୍ଗା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି କିଣୁଥିଲେ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଇକରି ଯେ ଆମେ ବି ଏମିତି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଣିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ଆମେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲିଡ୍ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାବନା ଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ଥିଲା। ବାସ୍ତବଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ, ସମୟ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ସେଭଳିଆ ଆମେ ହେଇପାରିଲୁନି। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଆମ ପ୍ରଫେସର ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପାଠପଢ଼ାରେ ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍, ନଲେଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ପ୍ରଫେସରଙ୍କର ପ୍ରତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟତା ଭୁଲି ଯାଇ ସେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିଟାକୁ କିପରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ୟୁଜ୍ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ସମ୍ଭବତଃ ହେଇନି ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଲେଭେଲକୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ କାମ କଲୁ ଯେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଇବା, ନଲେଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଇବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, କାହାକୁ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବାନି, ମାନେ ଅନୁଚିତ ଉପାୟରେ ରୋଜଗାର କରିବାର ସେ ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ଆମର ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା, ସମ୍ମାନଟେ ନେବା, ସମ୍ମାନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା, ସମ୍ମାନ ପଛରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ବୟସ ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିବା, କାମ କରିବା, ଭଲ ଡକ୍ଟରଟେ ହେବା, ଭଲ ମାଆର ଭଲ ଛୁଆଟେ ହେବା, ଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ମାତୃଶକ୍ତି, ମା ହିଁ ଶକ୍ତି, ସେଇ ପୀଠରେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିକରି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଏଇସବୁର ସମ୍ମାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେଉଁ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ମୋତେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ମନ ହେଉଛି, ସେମିତି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ସମ୍ମାନ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ବୁର୍ଲାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁର୍ଲା ଅଧିବାସୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିବାସୀ, ବରଗଡ଼ ଅଧିବାସୀ, ଏପଟ ଏରିଆରୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପାଇଛି। ଇଭିନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ପାଇଛି। ବହୁତ କନଫରେନ୍ସ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛି। ମୋ ପେପର୍ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୋରମ୍ରେ। ଏବେ ବି ମୋତେ ମେଲ୍ ଆସୁଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପେପର୍। ମୁଁ ଜାପାନରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର୍, ସ୍ପେନ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି, ଆମେରିକାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ବି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ କନଫରେନ୍ସରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବି ମୋତେ ସର୍ଜନ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ବୁର୍ଲାରେ ଆମେ ଏଠି କରିଥିଲୁ। ସବୁ କନଫରେନ୍ସରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରେ। ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ରୁହେ, ନଲେଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ରହ ରୁହେ। କନଫରେନ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ଗଲେ ଅନ୍ୟଠୁ କିଛି ଶିଖିବା, ଅନ୍ୟ କେମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋର ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ କନଫରେନ୍ସରେ, ରାଦର ଦ୍ୟାନ୍ ବେଶୀ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ, ଶିଖିବାର ଆଗ୍ରହଟା ବେଶୀ ଥାଏ। ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରହିବାର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁଠି ହସ୍ପିଟାଲ କାମ ଯାହା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୁରଲୀକୃଷ୍ଣ ସାର୍ କହିଲେ, ଆପଣ କେମିତି ଏତେ ଡାଇନାମିକ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଏତେ ରିଟାୟାର ପରେ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଡାଇନାମିକ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିକି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍, ସେ ବିକଜ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ସବଜେକ୍ଟ। ମୋ ବିଷୟ ସବଜେକ୍ଟଟାକୁ, ମୋ କର୍ମଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଅନ୍ୟର ତା ଦେହରୁ କ'ଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ସେଥିଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖେ ନା। ସେଇଟା ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଆପଣ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖେ ନା। ମୁଁ ଦେଖେ ମୋ କର୍ମଟା କେମିତି ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତରେ ରହିଛି, ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ମୁଁ ୟଙ୍ଗ ରହୁଛି, ମାଇଣ୍ଡଟା ୟଙ୍ଗ। ୟୁଲିସେସ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଗ୍ରେଟ୍ ପୋଏଟ୍ ଥିଲେ ଗ୍ରୀସର, ସିଏ ଆମର ଯେମିତି ବୋଇତମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ସାଧବମାନେ ଯାଇକରି ବୋଇତ କରିକି ବାଣିଜ୍ୟ କରିକି ଆମ ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ସେ ୟୁଲିସେସ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାରିନର୍,
सी समृद्धि करथिले ग्रीस को वाणिज्य करिकी सी कमे बयस बुढ़ा हो गले बाल पाचिगला चम धुड़धुड़ हो गला सी दिने सांग मान डाकुं आस आउ थे जा सांग मैंने पचार कहते उलिसेस तुम्हें बुढ़ा हो गलनी चर्म धुड़धुड़ हो गलानी आउ थे कहीं तुम चाहूच वाणिज्य जावाई तुम कौन अभाव अच्छी तार बयस भी कम हो गलानी उलिसेस कहते जे वन इक्वल टेम्पर ऑफ heroic deeds made us weak by time and fate but strong in will to strive to seek to find and not to yield मैंने मु स्ट्राइव करी सीख करी फाइंड करी कौन नुआ कौन दुनिया चलती व्हाट इज नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट सो दैट इज जे यूलिसेस पोएम आर्टिकुलेशन थिला सेही पोएमटा ही मते मो हृदय रे रही जाइछि से सेटा बोल जो रिसाइड कली सेटा मो माइंड रे आर्टिकुलेशन रही छि बहुत बहुत धन्यवाद सर आपण सहित देखा मते बहुत खुशी रहला बंदे ओडिशा कार्यक्रम आपण कहउतले ना मो केबे इंटरव्यू जाइनी ना मते को आसी नांती किंतु जाओ बंदे ओडिशा आपण पाखरे पहुंचिला बंदे ओडिशा कार्यक्रम को आपण कौन आगु को हमको सचेतन करेंगे बा उपदेश देवे जे कार्यक्रम आपन केमती लागिला बहुत बहुत धन्यवाद सामना कर से पर्यंत मत विदाय दिंतु आपणकर सुनार माटीर पुआ सरोज कुमार भूया जय जगन्नाथ वंदे ओडिशा वंदे ओडिशा वंदे ओडिशा जन्म आमर से माटी रे शुभुछि गोटिए स्वर वंदे ओडिशा वंदे ओडिशा वंदे ओडिशा